الثاني insyaallah sayu'tikum. Seharusnya ini saya mohon Habib Salim, tapi beliau tadi menolak ya. Kemudian saya memaksa beliau Habib Salim untuk bicara, beliau lebih memaksa saya jangan katanya. Beliau menyerahkan waktunya untuk Habib Kadim dan juga Habib Ali Al-Jufri. Nah, karena beliau adalah putra dari guru kita, jadi insyaallah kita sami'na wa ata'na. Tausiyah atsaniyah insyaallah sayu'tikum min ad-da'i ila Allah habibana Musa Al-Kadim bin Ja'far As-Sagaf. Wa insyaallah sayutarjim bi ad-da'i ila Allah habibana Ja'far Al-Attas wa habibana Mahdi Al-Hiyad. Fadal Sayyidi. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا الوقت المبارك نتلقى الرحمات الإلهية والبركات الربانية وبركة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis untuk meraih karunia dan kenikmatan serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dan anugerah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه الرحمات الإلهية يفتحها المولى سبحانه وتعالى في طي التذكيرات وطي القصائد النافعات التي نسمعها من المنشدين. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini di dalam kita mengingatnya, di dalam kita menyebutnya, dan setiap orang-orang yang di dalam hatinya beriman kepadanya. فتحصل الأرواح على غذائها الحقيقي النوراني المطلوب. Dan kita mendapatkan makanan rohani yang kita rasakan saat di majlis yang mulia ini. وتحن الأرواح إلى معناها العالي المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Dan naiknya daripada makna daripada kasih sayangnya kepada makna kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. هكذا كما تتغذى الأجسام على أنواع الطعام والشراب فتتغذى الأرواح على أنواع الأرواح على أنواع المذكرات من القصائد والتنبيهات ودعوات الداعين إلى الله سبحانه وتعالى. Seperti halnya jasad dan tubuh kita membutuhkan makanan, dan setiap kali kita makan, ruh kita juga membutuhkan makanan, membutuhkan siraman rohani dari qasidah-qasidah yang kita dengar, dari nasihat-nasihat yang kita dengar, dan dari doa-doa orang yang mendoakan kita. وفي مثل هذه المجالس العظيمة تحصل الأرواح على النصيب الكبير من هذه التغذية الروحانية الباطنية الكبيرة. Di dalam majelis seperti inilah hati kita mendapatkan bagian besar daripada anugerah dan kasih sayang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang secara batin masuk dalam hati. وهي أنواع من الغذاءات التي يفتحها الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. Itu berbagai macam kenikmatan, makanan rohani yang Allah berikan kepada kita dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. تتغذى الأرواح بمجالسة الأكابر وبمجالسة الصالحين. Ruh kita memiliki makanan, yaitu makanannya dengan kita duduk bersama orang-orang soleh. وتتأثر الأرواح بمجاورة الأرواح. Dan ruh kita juga merasakan perbedaan, merasakan kenikmatan dengan duduk dengan para arwahnya orang-orang saleh. فإذا تيقنا بكلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الملائكة تحفنا في هذا المجلس حلقا إلى السماء الدنيا فأن أرواحنا تتأثر بمجاورة هذه الأرواح النورانية العظيمة أرواح الملائكة الكرام. Apabila kita meyakini bahwa duduknya kita di majelis seperti ini ada malaikat yang memaparkan sayapnya memutari sampai kepada langitnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keyakinan tersebutlah ruh kita memakan daripada makanan ruhnya khusus. وكذلك إذا جالسنا الصالحين فأن أرواحنا تتأثر بمجالسة وبالقرب من الصالحين. Begitu juga saat kita duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang mulia, maka ruh kita merasakan kenikmatan yang Allah berikan saat kita dekat dengan mereka. وإذا قرأنا القرآن وذكرنا الله سبحانه وتعالى تغذت أرواحنا على هذه الأنوار العظيمة كما قال صاحب حضرة باسودان رحمه الله تعالى وغذ روحي بذكرك واشفني بشفاك فأرواحنا تتغذى بذكر الله وما يوالي ذكر الله من التذكير والقصائد والقرآن من باب أولى. Dan begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, di mana ruh kita
berisi daripada makanan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan bahwa roh kita adalah memiliki makanannya adalah dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat tersebutlah terisi makanan roh yang khusus. فإذا أنت أيها المسلم المكرم من الحق سبحانه وتعالى بشهادة التوحيد وكونك في تبعية المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Wahai kalian orang-orang yang muslim yang mendapatkan kemuliaan dengan syahadat tauhid dan kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, غذ روحك بذكر الله سبحانه وتعالى وبالجلوس في هذه الموائد النورانية العظيمة. Latihlah diri kita untuk apa? Untuk kita memberi makanan dengan kita berzikir, dengan duduknya kita di majelis seperti ini yang mengisi ruhania kita. هذه الموائد المعنوية للأرواح كما قال الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي موائد الخير مبسوطة لمن با يرد. inilah hidangan-hidangan rohaniah yang Allah sediakan kepada kita, seperti halnya ucapan Habib Ali Habsyi. Beliau mengatakan hidangan-hidangan nikmat akan disediakan oleh Allah bagi orang yang mau mengambilnya. وتذكر أيها المسلم أن شرفك عند الله سبحانه وتعالى لا بجسمك ولا بمالك ولا بمنصبك، شرفك عند الله سبحانه وتعالى بقربك من مولاه ومعرفتك لربك عز وجل، حقيقة المعرفة بالله. Dan ingatlah wahai seorang yang beriman, wahai seorang yang muslim, bahwa kemuliaanmu bukan dengan dirimu, bukan dengan jasadmu, bukan dengan jasmaniahmu, namun kemuliaanmu adalah dengan kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kamu mendapatkan ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. نحن مخلوقون من هذه الأرواح ومن هذه الأجسام، وفي يوم من الأيام هذه الأجسام ستعود على التراب كما تغذت على التراب. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua jenis, yaitu jenis ajsad, jasad kita, dan rohani kita. Dan satu saat jasad kita akan kembali ke alam kubur dan dimakan oleh tanah kubur. ولكن الأرواح التي تغذت على ذكر الله سبحانه وتعالى تعرج إلى أعلى عليين وتحن إلى الملأ الأعلى. Dan adapun ruh kalian yang mana diisi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ruh tersebut akan terbang naik tinggi kepada tempat yang sangat tinggi. حتى قال بعض العارفين والصالحين إذا انطربت أنت أيها المسلم في مثل هذه المجالس وتحرك بدنك مع القصائد أو حركت راسك مع القصائد فاعلم إنما روحك تريد أن تعرج إلى عالمها الأعلى، تريد أن تأخذك إلى العالم الأعلى. Dan ketahuilah wahai para hadirin, jika kalian merasakan kenikmatan saat mendengarkan qasidah atau mendengarkan hal-hal yang indah, kemudian secara tidak sadar tubuh kita bergoyang merasakan kenikmatan yang kita rasakan saat kita mendengar qasidah tersebut, ketahuilah itu tanda bahwa ruh kita sedang naik tinggi menuju hal yang lebih mulia di sisi Allah. فإذا سمعت أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومدائح النبي صلى الله عليه وسلم وقصائد الصالحين وانطربت وانشرحت وفرحت فابشر فأن الخير واصل إليك وما عليك للاستمرار حتى تشعر بحقيقة ما يشعر به الصالحون عند هذه القصائد العظيمة. Dan apabila kamu merasakan ketika dibacakannya qasidah, dibacakannya daripada nasyid tersebut, bergeraknya hatimu, merasakan senang, merasakan bahagia, maka kabar bahagia untukmu bahwa cahaya tersebut, kenikmatan tersebut sampai ke dalam setiap sanubarimu. Dengan itulah mengangkat kemuliaanmu. إذا أكثرت من الذكر لله والحضور في المجالس الخير والعلم والذكر وقراءة القرآن فابشر فأن روحك تريد أن تكون في العالم الأعلى، ليست أرواح غير المسلمين مقيدة في الجسم فقط، تريد أن تعرج إلى عالمها، تعرف حقيقة الحياة، حقيقة اللذة، حقيقة الراحة، حقيقة السعادة. Dan ketahuilah jika kalian melazimi membaca Quran, berzikir, kemudian merasakan kenikmatan dalam hal itu, ketahuilah bahwa ruh kalian sedang menginginkan menaiki derajat yang lebih tinggi, derajat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan bersama para muslimin yang lainnya, tapi akan merasakan kenikmatan dengan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai mengetahui hakikat kehidupan, melihat kebenaran dan merasakan hal-hal yang تحن baik. روحك إلى الملأ الأعلى ولا يضرها أن وضعت في التراب، أنت مخلوق من التراب وستعود إلى التراب، عاد إلى التراب سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، أغلى جسم وأعلى بدن وأعظم إنسان وضع في التراب ولا ينقص هذا شيء، بل هو في رفعة لأن الروح فين؟ في الملأ الأعلى. Naikkanlah tinggi daripada ruhmu, adapun jasadmu semua pasti akan kembali kepada tanah. Siapapun dari kita, jasad kita pasti kembali kepada tanah. Ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad SAW semulia-mulianya makhluk, semulia-mulianya manusia, dia pun dikembalikan kepada tanah. Namun ruhnya diangkat tinggi, setinggi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan untuknya. فاحرص على هذه التغذية حتى تحن روحك كما قال
إمامنا الحداد عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه وأرضاه له روح تحن أبدا لمعهدها الأنيسي من السفوح، له روح تحن إلى الملأ الأعلى. وأين أنت؟ أين أنت أيها الإنسان؟ أنت كنت عدم، روحك في عالم الغيب، ثم تكون جسدك في بطن أمك، ثم خرجت إلى هذا العالم، وخرجت روحك من عالم الغيب إلى بطن أمك، حصل الازدواج وسيحصل الانفصال، سترتفع الروح وستلقى في التراب. غذ روحك بذكر الله وهذه المجالس والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita lazimi terus keadaan semacam ini, isi terus rohani kita dengan zikir, dengan ibadah, supaya kita selalu ruhnya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita sebenarnya? Kita sebelumnya tidak ada. Allah ciptakan kita di rahim ibunya dalam bentuk jasad, kemudian Allah kirim ruh ke jasad kita, kemudian kita lahir dengan jasad dan ruh. Kemudian satu saat ruh kita akan lepas dari jasad kita, maka isi ruh tersebut saat ini dengan zikir, dengan ibadah, supaya ruh kita ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. وما أيسر تغذية الروح ذكر الله والصلاة في الجماعة، قراءة القرآن، مجالس العلم هذه والذكر، ما شاء الله تغذيك وأنت لا تشعر وأنت لا تحس أنك تتغذى. Ketahuilah apa yang paling mudah di dalam mengisi makanannya ruh adalah yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, kemudian duduk di majelis ilmu. Dengan hal-hal tersebutlah menjadikan ruh kalian itu terangkat tinggi di sisinya. ولله روح قال إمام الحداد خالط الحب كلها ومازجها حتى صبت للصبابة. تعرف كيف أنت قلبك يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا تزال تحب نفسك كما سمعنا في كلمة الحبيب حامد حفظه الله الداعي إلى الله؟ أنت تحب الرسول، كيف تفرح الرسول؟ أم أنك تفرح نفسك؟ افرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسواك، افرح الرسول صلى الله عليه وسلم بما يحبه الرسول في بيتك وفي الشارع ومع أخوانك ومع أقرانك. Dan kita selalu jaga roh kita supaya di tempat yang mulia, karena Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwa Allah menciptakan ruh orang-orang khusus yang diisi dengan mahabbah yang kuat, dengan cinta yang kuat. Jadikan roh kita selalu cinta kepada orang yang patut kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai roh kita mencintai diri kita. Cintai Rasulullah SAW, karena mencintai Rasulullah SAW dengan ngikutin sunnahnya, dengan menghidupkan ajarannya, sampai kita menyebarkan ajaran beliau SAW untuk mendapatkan kemuliaan. سنسمع من كلام سيدي الحبيب علي زين العابدين الجفري شيخنا وحبيبنا الحبيب علي، سنسمع هذا الكلام الذي فتحت قلبك كيف تتغذى الروح. ستسمع الكلام الوارد من سماء الفائضات بسبب الذكر لله، تتغذى روحك، تقوم وأنت منتعش بسماع كلام أهل الله سبحانه وتعالى وراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalian akan mendengarkan nanti yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, di mana kalian akan mendengar kata-kata, untayan-untayan yang mana keluar dari hati, dan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah di dalamnya yang insya Allah akan sampai kepada setiap hati kita, yang menjadikan kita tidak bangun dari tempat ini kecuali kita makin semangat dalam taat, dalam ibadah, kita makin tergerak hati kita untuk bisa berada di jalan Allah. فهنيئا لكم هذه